Assalamualaikum dulur anu di lembur baraya anu di kota. Jumpa lagi di channel saya, di channel ala kadarnya. Oke dulur, seperti biasa kita mau mukbang nih. Jadi di video kali ini kita mukbang ketoprak. Siang-siang makan ketoprak nih lur, mantap bener. Ayo kita makan lur. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lebok. Makan lur. Mantap lur, satu porsinya murah meriah, Rp10.000 saja. Minumnya teh manis, es teh manis lur. Mantap, mantap, mantap lur. Nih. Jangan lupa lur, dukung channel saya biar semakin berkembang dengan cara subscribe dan di share. Oke dulur, jangan pelit-pelit ya, subscribe lur. Mantap lur.
lur, suapan terakhir nih. Terakhir. Oh. Mantap lur. Oke lur, cukup sekian ya video kali ini, video sederhana mukbang ketoprak. Oke lur, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.